ദൈവത്തിന് നാമമാകട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ വലിയ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സഭയായി ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധന മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇടയാക്കിയതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. இன்று காலையிலிருந்து தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நாம் இருந்து அவரை துதிப்பதற்கு ஆராதிப்பதற்கு தேவன் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். ഇന്നും ദൈവവചനവുമായിട്ട് അടിയനെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കാം. தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தேவன் கொடுத்த அந்த வாய்ப்பிற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ദൈവവചനം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തെ ചോദിച്ചു കൊള്ളുന്നു. சில நாட்களுக்கு பின்பாக தேவனுடைய வார்த்தையோடு கூட உங்களோடு நிற்கும் பொழுது எனக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം. நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தையை அவருடைய சிந்தனையைக்காக நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தைக்காக வாசிக்கலாம், வார்த்தையோடு வாசிக்கலாம். അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதற்கு முன்பாக சில விஷயங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ആരാധന ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചിത്രപൂർവ്വ ദൈവമക്കളോട് കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും கர்த்தமேஷன் பங்கெடுப்பான்னு அடியனை தேவன் சகாயிச்சு. கடந்த வாரங்கள்ல நான் ஊருக்கு சென்றிருந்தேன். அந்த ஊர்ல அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஊர்ல நான் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட ஆராதனையில் பங்கு பெற்றிருந்தேன். അപ്പോൾ പ്രിയമകൻ ഇറക്കുന്ന ഫീവറിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനും ഒരേ ഒരു ബോട്ടിൽ ട്രിപ്സ് കയറ്റുവാനും പിന്നീട് കുഞ്ഞിനെ ദൈവം വിടുതൽ നൽകുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി. அந்த நேரத்தில் என்னுடைய மகன் எரிக்குக்கு உட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. அதனால ஆஸ்பத்திரிக்கு போவோம். அங்கே போய் ஒரு பாட்டில் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுவதற்கு போயிட்டு வருவதற்கு தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்திருந்தார். ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് അവനെ വിടുതൽ നൽകിയതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. ദൈവം മുമ്പാകെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവം മുമ്പാകെ കുറ്റക്കാരനായി തീരും. நான் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தாலும் தேவன் நல்ல விதமாக பையனுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஒரு விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறான். நான் தேவனுக்கு முன்பாக அந்த சாட்சியை நான் சொல்லாதிருப்பேன். ஆனால் அது ஒரு ஒரு இதயத்தில் உள்ளவனாக நான் இருப்பேன். அதனால் உங்கள் மத்தியிலே தேவன் செய்த காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് പെത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6ഉം 7ഉം വാക്യം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக எடுப்போம். 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம், 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 6-7 ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த நேரத்தில் நமக்கு உயர்த்துவது என்னவென்றால் தேவனுடைய சமயம், தேவனுடைய காலம். ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സമയം, മറ്റുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് இங்கே 2 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. ஒன்று என்னவென்றால் தேவனுடைய நேரம், இரண்டாவது என்றால் தேவனுடைய கரங்கள். നാം ഓരോരുത്തരും ഉയരണം എന്നാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்தில் ஒரு ஆசை இருக்கும். அது என்னவென்றால் நாம் உயர வேண்டும், உயர்த்தப்பட வேண்டும். നമ്മൾ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഉയരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. தேவனுடைய சபையிலே நாம் இருக்கும்போது தேவனுடைய வளர்ச்சியிலே அவருடைய வார்த்தையிலே நாம் வளர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் வரும். പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പഠനത്തിൽ ഉയരണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം കാണും. ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிற பசங்களுக்கு என்னுடைய பாடத்துல என்னுடைய இதுல வந்து நான் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற விருப்பம் வரும். മറ്റുള്ള ജോലി മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ആ ജോലി മേഖലകളിലെ ഉയരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. நான் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல நான் வேலை விஷயத்துல எனக்கு ஒரு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று ஒரு விருப்பம் வரும். അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ തലങ്ങളിലും നാം ഉയർച്ചയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മക്കളാണ് நம்ம எல்லாரும் எப்படியாப்பட்ட மக்கள் என்று பார்ப்போமானால் நாம் எங்கெங்க இருக்கிறோமோ அந்தந்த இடத்துல நாம் உயர்த்தப்பட வேண்டும், உயர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് പ്രൊമോഷൻസ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി വിടുവാനായിട്ട് അവൻ തീരും. ஒருவேளை ஒரு கம்பெனில ஒருத்தர் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் என்றால் அவருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன், பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த கம்பெனில இருந்து நம்ம விட்டுட்டு வேற எங்கேயா போலாமா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பார். ഉയർച്ച എന്നുള്ളത് ഒരുത്തന്റെ മാന്യതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. அதாவது ஒரு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையை சொல்லுகிறது. എന്നാൽ നമുക്കൊരു വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി. എന്നാൽ ഇങ്ങ് വചനഭാരക சொல்லுகிறது தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறார். എല്ലാ തലങ്ങളിലും
കർത്താവിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് ക്രിസ്തീയ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ அது சாஸ்வதமாയിട്ടുള്ള உயர்ச்சியாയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. அதாவது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில உயர்வு என்று நாம் எண்ணுவது ஒரு இடத்தில் அல்ல, எல்லா விதமான இடத்திலே சமமாக காணப்படுவதுதான் ஒரு உயர்வு. ഇത് നാം നേടിയെടുക്കുന്ന ഉയർച്ചകൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെയും താൽക്കാലികമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന തലങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടും ശാശ്വതമായിട്ടും ഉയർച്ച എന്ന് നാം വചനത്തിൽ കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. அதாவது நம்முடைய இதயத்திலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று ஒரு தற்காலிக ஒரு நிலைமையை குறித்து, ஒரு தற்காலிக சூழ்நிலையை குறித்து தான் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம். ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துவது அவருடைய நல்ல ஒரு திட்டத்தின்படியாக ஒரு சரியான உயர்த்துதலா இருக்கும். നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടും. இதை பத்தி நம்ம உயர்வு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்ப்போமானால் நம்முடைய இதயத்துல நம்முடைய சிந்தனையில் நிறைய தாட்ஸ்கள், நிறைய சிந்தனைகள் வரும். അതുപോലെ നമുക്ക് പലവിധമായിട്ടുള്ള ആകുലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെ ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടയായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆசைகள், விருப்பங்கள் எல்லாம் இதற்கு ஒரு தடையாகவும் காணப்படும். എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തുവാൻ അവന്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളുടെ കീഴെ അടങ്ങിയിരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை வாராக சொல்கிறது, தேவன் நம்மை தக்க சமயத்தில் உயர்த்தப்படும் வரைக்கும் அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள்ளாய் நாம் அடங்கியிருக்க வேண்டும். കാരണം ഉയരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന് കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉയർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കർത്താവായിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവമുള്ളത്. அதாவது நமக்கு மேலே உயரத்தில் இருக்கிற உன்னதமான தேவனால் மட்டும்தான் நம்மை சரியான விதத்திலே உயர்த்த முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും എന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ കീഴെ അടങ്ങിയിരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നീടുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം അവനിൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. அதாவது இதனால்தான் வேற வசனம் சொல்லுகிறது, நம்மை குறித்து முன்குறித்திருக்கிற, நம்மை குறித்து எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற அந்த தேவனை நாம் முழுவதுமாக அண்டி கொண்டிருக்கிறதே இந்த வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പല ചിന്തകളുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ വ്യാകുലങ്ങളും നമ്മുടെ ആകുലങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവിലേക്ക് ഇട്ടുകൊള്ളുവാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു. அதாவது இந்த வசனம் பிறகு சொல்லுகிறது, நமக்கு நிறைய சிந்தனைகளும் நிறைய எண்ணங்களும் இருந்தாலும் நம்முடைய எல்லா சிந்தனைகளும் நம்முடைய எல்லா எண்ணங்களும் தேவனிடத்தின் மேலே நாம் வைக்கப்படுவோமாக என்றுதான் வசனம் ഈ சொல்லுகிறது. കർത്താവിന്റെ അടുത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേണം, കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. அதாவது கர்த்தரிடத்திலே நாம் நம்முடைய எண்ணங்களை, நம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும் என்றால் அவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் நமக்கு உண்மையுள்ளவர் என்பதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். നമുക്കറിയാം, ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രേക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് മേലെ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, വണ്ടി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ஒருவேளை நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருப்போமானால் இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் அழுத்தும் பொழுது இந்த அழுத்தினா அந்த வண்டி நிற்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த பிரேக் மேல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அந்த வண்டியை ஓட்ட முடியும். ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ஒருவேளை நம்முடைய வண்டி மேல ஒரு நம்பிக்கை, அது மேல ஒரு விசுவாசம் நமக்கு இல்லை என்றால் நம்ம அந்த வண்டியை சரியான விதத்தில் ஓட்ட முடியாது. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ, നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഈ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന് മേലെ ഒരു വിശ്വസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുള്ളൂ. எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள், எனக்கு இருக்கக்கூடிய விருப்பங்கள், எனக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைகள் அதை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றால் நான் தேவனிடத்தில் போகும்பொழுது தேவனால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு தேவன் மேல விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். ഇന്ന് നാം പല വിധത്തിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഇത് ദൈവത്താൽ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചെറിയ ഒരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അലട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள், சில பாடுகளை நம்ம எடுத்துட்டு தேவனிடத்துல போய் கொடுக்கும் பொழுது, இந்த தேவனால நம்ம இது செய்ய முடியுமா, அந்த தேவனால இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அவிசுவாசம் கூட நமக்கு காணப்படும் சில நேரங்கள்ல. ദൈവം പറയുന്നത്, വചനം പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை வார சொல்கிறது, முழு இதயத்தோடு உங்களுடைய விசுவாசத்தோடு தேவனிடத்தினுடைய சந்நிதியில் வர கடவுள். അതുപോലെ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് എന്നെ നടത്തുവാൻ ശക്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രതികൂലങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. நம்முடைய இதயத்திலே இந்த தேவன் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறதுனால், நான் அவரை விசுவாசிக்கிறதுனால் அந்த தேவன் எனக்கு என்னுடைய காரியங்களை கைகூடி வர முடியும் அப்படி என்ற விசுவாசத்தோடு நிற்க வேண்டும். നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നാൽ മാറുമോ മാറില്ലെന്ന ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു
പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. எடுத்துக்காட்டாக நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத நிலைமையில நான் போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த டாக்டர் வந்து இந்த மருந்துகளை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மருந்து வேலை செய்யுமோ செய்யாதோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தேகிக்கல. ஆனால் இந்த டாக்டர்கிட்ட போறோம், அந்த மருந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு குணமாக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் டாக்டர் இடத்துல செல்கிறோம். അതുപോലെ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്കത് വിഷമായി തീരില്ല, അത് നമുക്ക് ഒരു അനുകൂലമായി തീരുമെന്ന് വിശ്വാസം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. அதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த சாப்பாடானது எனக்கு விஷமாய் போய் சேர்ந்துரும், என்னுடைய உயிரை கொன்னுரும் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்காம இந்த சாப்பாடு எனக்கு நல்லது, இது மூலமா எனக்கு சத்து கிடைக்க போகிறது என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் அந்த சாப்பாடை நம்ம சாப்பிடுகிறோம். ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെഫിനും ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് വചനം ഈ നേരത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. அதாவது மனுஷனாய் வாழக்கூடிய ஒரு செஃப், ஒரு சமையல் செய்யக்கூடியவரை நாம் நம்புகிறோம், மனுஷனாய் வாழக்கூடிய ஒரு டாக்டரை நாம் நம்புகிறோம். ஆனால் தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கர்த்தரை நாம் எவ்வாறாக நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? അത്രമാത്രം ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തോട് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. அதாவது தேவனுடைய செயல்கள், தேவனுடைய செய்கைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய விசுவாசம் என்ற கதவின் மூலமாக தான் நடக்க முடியும். നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് കരുതും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. நம்முடைய குடும்பத்தை அவர் கருதுகிற, அவர் நோக்குகிற தேவன், பார்க்கிற தேவன், கரிசனையுள்ள தேவன் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். നമ്മുടെ തലമുറകളെ അവൻ നടത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. எங்களுடைய தலைமுறைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நடத்துகிறார் என்ற விசுவாசம் வேண்டும். നമ്മുടെ നാളുകളെ കർത്താവ് നടത്തുമെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. என்னுடைய ஒவ்வொரு நாட்களையும் என் தேவன் நடத்துகிறார் என்ற விசுவாசம் வேண்டும். നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയെ കർത്താവ് കരുതിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. நம்முடைய மக்கள், நம்முடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலங்களை தேவன் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് തക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. அப்படி ஒரு விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதத்திலும் காணப்படுமானால் தக்க நேரத்திலே, சரியான நேரத்திலே தேவன் நம்மை உயர்த்துவார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യഹോവയ്ക്ക് പല നാമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவனாகிய யெகோவா தேவனுக்கு பல பெயர்கள், பல நாமங்கள் உண்டு என்று നമുക്കറിയാം. യഹോവ ഈരെ, യഹോവ റാഫ, യഹോവ ഷാലോം, യഹോവ നിസി, യഹോവ രോഹി എന്ന അനേക നാമവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഉണ്ട്. நம்முடைய தேவனுடைய பெயர் யெகோவா ராஃபா, யெகோவா நிசி, யெகோவா ராஃபா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கிறோம். നമുക്കറിയാം ഇമ്മാനുവൽ എന്നൊരു നാമം നമ്മുടെ കർത്താവിനുണ്ട്. ഇമ്മാനുവൽ എன்ற വാർത്തയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട്. ഈ നാമങ്ങൾക്കൊക്കെയും തക്ക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. இந்த பெயர் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நாமத்தின்படி தக்க நேரத்திலே நடக்கிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നാം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ്. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அப்படி ஒரு வல்லமையும் சக்தியும் உள்ள தேவனை தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம். ഈ ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിപ്പാനും അവരുടെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. இப்படி வல்லமாய் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியுள்ள தேவனை நாம் வணங்குவதற்காகவும் அவரை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் தேவன் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരു നാമമുണ്ട്, അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നൊരു നാമം. நம்முடைய தேவனுக்கு இன்னொரு ஒரு பெயர் வந்து அவர் அற்புதத்தின் தேவன். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത ദൈവമാണ്. ஏனென்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் ஏற்கனவே அற்புதங்களை நம் கண் முன்பாக செய்த தேவன். ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്, இப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்கிற தேவன். അതുകൊണ്ടാണ് നാം പാടുന്നത് അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാം ദൈവം എന്ന് പാടുന്നു. அதனால்தான் நாம் பாடுகிறோம் இப்படி அவர் அற்புதத்தின் தேவன் என்று. നാം വീരനാം യഹോവ എന്ന് പാടുന്നു. വീരനാം യഹോവ, நம்முடைய தேவன் വീരനാകിയ ശക്തി വാய்ந்த പടച്ച ദേവൻ എന്ന് சொல்லுகிறோம். കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് യുദ്ധവീരനായതുകൊണ്ടാണ്, അവൻ ജയാളിയായതുകൊണ്ടാണ് നാം ആ നാമത്തെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. அவர் யுத்தத்திலே ஜெயித்திருக்கிறார், வீரனாக நின்று ஜெயித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்த்ததினால்தான் அவரை நாம் வீரன் என்று பாடுகிறோம். നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പാടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. நம்முடைய தேவனை நாம் சமாதான பிரபு என்று பாடுகிறோம். കാരണം എന്തെന്ന് നാം രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനത്തെ നൽകിയ ഒരു പിതാവാണ്. ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ருசித்து அறிந்திருக்கிறோம், என்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் சமாதானத்தை தந்திருக்கிற தேவன் என்று. ഇന്ന് അനേക ദൈവങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത ദൈവങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരുവനാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് തക്കവണ്ണം അവനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം. இந்த உலகத்திலே நாம் அநேக தேவர்களை பார்க்கிறோம், தெய்வங்களை பார்க்கிறோம். அதாவது செய்கையே நடப்பிக்காத, செயல்முறையே செய்யாத தேவர்களை நாம் நிறைய பார்க்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய தேவன்
அவருடைய நாமத்திற்கு ஏற்ற விதமாக அவரை நாம் எப்படி அழைக்கிறோமோ அந்த விதமாக செயல்களிலே காணக்கூடிய ஆக்டிவ் தேவனை தான் நாம் பார்க்கிறோம். ആ ദൈവമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്താകുലങ്ങളും ആകുലങ്ങളും എന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നു. அப்படியாப்பட்ட தேவன் தான் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சிந்தனைகளை என் மேலே காத்திருங்கள் என்று. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഫയലിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം അത് നമ്മുടേതല്ല, അത് കർത്താവിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ஒருவேளை தேவனுடைய டேபிள்ல நம்முடைய கவலைகளையும் கஷ்டங்களையும் நம்முடைய பிரச்சனைகளையும் அந்த ஃபைலை தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமானால் இனி அந்த பிரச்சனை என்பது நம்முடையது அல்ல, அது தேவனுடையது. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അപേക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വിധമായ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി നമ്മൾ അത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ஒருவேளை நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வைப்போம் என்றால் நமக்கு தெரியும் அது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் போய் எப்படி பிரச்சனைகள்லாம் சந்தித்து அந்த அப்ளிகேஷன் வரும் என்று. നമുക്കറിയാം, കുറെ ഫോളോ അപ്സ് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു ഫയലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത അപ്ലിക്കേഷന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട്. ஒருவேளை நம்ம கண்டினியூஸா அப்ளிகேஷன் என்னாச்சுன்னு தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் நான் கொடுத்த அப்ளிகேஷனுடைய தீர்வு என்ன ஆயிடுச்சு என்று எனக்கு தெரியும். ചിലപ്പോൾ അത് റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ ഒരു പെൻഡിങ് ആയിട്ട് അവിടെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ஒருவேளை அந்த கொடுத்த அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த பதிலும் இல்லாம பெண்டிங்லயே அந்த ஃபைல் அப்படியே மூழ்கடிக்க போகிறத பார்க்க முடியும். നാം നമ്മുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കാതെ അങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ஒருவேளை நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பாடுகளை நம்ம உற்றார்கிட்ட, நம்முடைய நண்பர்கள்கிட்ட, நம்முடைய சகோதரர்கிட்ட எத்தனையோ தடவை சொல்லி முறையிட்டாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்காது. എന്നാൽ നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള ഒരു കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ഫയലിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു. ஆனால் நம்முடைய வல்லமையுள்ள தேவன் இவ்வாறு சொல்லுகிறார், உங்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைங்கிற ஃபைல், உங்களுடைய கஷ்டங்கள் என்ற ஃபைல், உங்களுடைய வருத்தங்கள் என்ற அந்த எல்லா ஃபைலையும் தேவனுடைய கரத்திலே நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்று. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ஒருவேளை இந்த ஃபைல் எல்லாம் தேவனுடைய கரத்திலே கொடுத்து விட்டோம் என்றால் அவர் அதை விசாரிப்பார் என்றால் நாம் அதை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும், அதை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് കർത്താവ് അത് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. அப்படி அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த கேள்விக்கு தேவன் பதில் கொடுப்பதற்கு அவர் செய்கையை தொடங்கி விட்டார். ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യേ നേരിടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. இந்த நேரத்தை நாம் இவ்வாறாக உபயோகிப்போம். தேவன் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளையும் பிரச்சனைகளையும் தேவனுடைய கரத்திலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேரமாக இந்த நேரத்தை நாம் பயன்படுத்துவோம். നമ്മുടെ കർത്താവിനടുത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറയുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു തുറന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി ഹാവ് എൻ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയാം. அதாவது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் போய் பேசுவதற்காக, முறையிடுவதற்காக நமக்கு ஒரு பெரிய சுதந்திரம் அவருடைய கதவை திறந்து அவருடைய വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് செல்வதற்கு കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥയില് നാം അന്തരംഗത്തിലൊക്കെയും നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ദൈവത്തോട് പറയുവാനുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அதாவது வேற யாருக்குமே தெரியாத என்னுடைய மனதிற்கு உள்ளே, என்னுடைய இருதயத்திற்கு உள்ளே எனக்கு வரக்கூடிய நிறைய கேள்விகளும் கஷ்டங்களையும் வருத்தங்களையும் தேவனோடு கூட நான் பேசுவதற்கும் அவரிடத்தில் வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவர் எனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ മധ്യേ അവർ തമ്മിൽ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മധ്യേ വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കുവാൻ ഒരു യോഗ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ தயாராയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഉള്ള ദൈവം. ஒருவேளை என்னுடைய கஷ்டங்களை என்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது, என்னுடைய கஷ்டங்களை என்னுடைய மனைவியோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது, என்னுடைய கஷ்டங்கள் என்னோடு கூட க்ளோஸா வேலை பார்க்கக்கூடிய, என்னுடைய ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய என்னால பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் என் இதயத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய எல்லா கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, எப்பொழுதும் என்னை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தேவனிடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். നമുക്ക് അനിൽ അടൂറിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, മാർബിൽ ചാരിടാം എല്ലാം പറയാം വിശ്വസ്തനാണവൻ എന്നൊരു വരി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. நான் பேசும்பொழுது ஒரு பாட்டினுடைய வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன். நான் தேவனுடைய மார்பிலே சாய்ந்து அவரோடு கூட எல்லாவற்றையும் குறித்து நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் என்று.
കാരണം വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള കർത്താവ്. ஏனென்றால் நாம் விசுவாசிக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் நம்மளுடைய மத்தியிலே ആ இருக்கிறார். ദൈവമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആങ്സൈറ്റീസും എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് നൽകുവാനായിട്ട് ഈ ദൈവം പറയുന്നു. அப்படியாப்பட்ட தேவன் தான் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் உங்கள் எல்லா விதமான விசாரணைகள் கவலைகளையும் என்மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് സ്വീകരിപ്പാനും അതിനുള്ള തക്ക മറുപടി നൽകുവാനും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജയാളിയായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. நம்முடைய எந்த விதமான எல்லா விசாரணைகளையும் எல்லா வித கவலைகளையும் அவரிடத்தில் நாம் கொடுக்கும் பொழுது அதற்கு பதில் தரக்கூடிய உண்மையும் சத்தியமுள்ள தேவனாக, ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய தேவன். നമുക്കറിയാം, ഞാൻ മോളിനെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാറായിട്ടുണ്ട്. ஒருவேளை என்னுடைய மகள் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது அவங்களை திருப்பி கூப்பிடுறதுக்காக நான் போயிருக்க நேரங்கள் நினைத்து பார்க்கிறேன். ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞ് ദൂരമേ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണും. நான் இங்க இருந்து பார்க்கும்போது தூரமாவே அந்த ஸ்கூல் கூட்டத்துல என்னுடைய குழந்தை இருக்கிறத நான் பார்க்க முடியும். എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവള് ഒരു വലിയൊരു ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് ബാഗ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കാണും. அப்போ நான் தூரத்துல இருந்து பார்த்தோன்னே என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய பேக்கையும் லஞ்ச் பேக்கையும் அவசரமா எடுத்து போட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு என்னை நோக்கி வர்றதை நான் பார்க்க முடியும். വേഗം ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവളുടെ ബാഗ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നതാണ്. நான் ஓடி போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் செய்யக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் அந்த என்னுடைய குழந்தை வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பேக்கை நான் எடுத்து வாங்கிக்குவேன். ആ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് വരല്ലോ. കാരണം അത് അവൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഭാരമാണ് അവൾ താങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. நான் அங்க போற உடனே அந்த பேக் எனக்கு எடுத்து வைக்கிறது எனக்கு பெரிய கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது. ஆனால் என்னுடைய குழந்தை அவளால தூக்க முடியக்கூடிய அளவுக்கு மேலாக அந்த பாரத்தை தூக்கி வருகிறாள் என்று தெரிந்த பொழுது அதை நான் அவரிடத்து வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற காரியங்களை பேச தொடங்குவேன். ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த விதத்தில் தான் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய தேவனானவர் நம்மை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലെ ഒത്തിരി ഭാരത്തെയാണ് അവൻ കാണുന്നത്. ஒருவேளை இங்க தேவநாயக கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருந்து நம்மை பார்க்கக்கூடிய விதம் என்னவென்றால் நாம் எல்லாரிடத்திலும் பெரிய வாரங்கள் நம்முடைய தலைமையில சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று. ഈ ദൈവം ഒരിക്കലും കംഫർട്ട് അല്ല അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മുടെ മധ്യേ അനേക ഭാരങ്ങളെ അവൻ കാണുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നു. ஒருவேளை தேவன் இருந்து நம்மளை பார்ப்பார் என்றால் அவருக்கு ரொம்ப மன சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய காரியம் இல்லை. என்னவென்றால் நம்முடைய தலையில அதிகமாக பாரங்கள் இருக்கிறது. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, 2-3 പേര് എവിടെ കൂടുന്നു അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. அதே நான் விசுவாசிப்பது காரியம் என்னவென்றால் எங்கே 2 அல்லது 3 பேர் கூடினார்களோ என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக அங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற தேவன் இங்கு இருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ഇന്ന് കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. இந்த ஒரு தேவனுடைய கருத்தில் தான் நம்முடைய பாரங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ഫ്രീ ആയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. நம்ம எந்த ஒரு கவலை இல்லாம ஒரு நல்ல ஃப்ரீயான ஒரு கரத்தோடு கூட தேவனோடு கூட நடக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിനെ തക്ക സമയത്ത് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനും നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. அப்படி நான் நடக்கும் பொழுது தக்க நேரத்திலே சரியான சமயத்துல தேவன் நம்ம உயர்த்துவார். ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഇന്ന ദിവസം നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാം. இந்த நேரத்தை நாம் தேவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு நேரமாக பயன்படுத்துவோம். നമുക്കിതിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் ஒரு சிறிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் நம்ம பைபிள்ல இருந்து எடுத்து அதை சிந்திச்சுட்டு நான் முடிக்க முடியாத பார்க்க விரும்புகிறேன். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകങ്ങളായ 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ஆதியாகமம் 22 9 முதல் 12 வரை. ദൈവനാമോത്തരമാകട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്
നമുക്കറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. நமக்கு ரொம்ப தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி தான் அது. നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും ലഭിച്ച മകനെ ബലിയിടുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ ദൈവത്തിന് നൽകുവാനായിട്ട് അബ്രഹാമോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ച് ചെല്ലുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ஒருவேளை அந்த வார்த்தையில் பறவை சொல்கிறது, ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் கடைசி நாட்களில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு குழந்தையை தேவனுக்காக பலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியங்களை தான் பார்க்கிறோம். அதுக்கு அவர் സമ്മതിத்தார்கள் என்று. നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു 75 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത്. ஒருவேளை எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 75 வயசுக்கு மேலாக கிடைத்த ஒரு சின்ன குழந்தை தான் அங்க ஆபிரகாமுக்கு കൊടുக்கப்பட்டது. നമുക്കറിയാം ഏറിയാൽ 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ஒருவேளை 70 80 அப்படிங்கிற ஒரு வயதா இருக்காம் என்று வாசிக்கிறோம். അല്ലല്ല, വചനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഏറിയാൽ 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 എന്ന് വായിക്കും. மனிதனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 70 இல்ல பலத்தின் மிகுதியால் 80 இருக்கும் என்று வாசிக்கிறோம். അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ലഭിച്ച ഒരു പുത്രനാണ് ഈ ഇസഹാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. அதாவது அந்த மனுஷனுடைய வாழ்நாட்களுடைய இறுதி நேரத்திலே முடிக்கக்கூடிய நேரத்திலே கிடைத்த ஒரு மகன் தான் இந்த ஈசாக்கு. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സാറയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്നേഹം സാറ ഈ കുഞ്ഞിനെ നൽകി സ്നേഹിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം. ஒருவேளை சாராளை குறித்து நம்ம இவ்வாறு பார்க்கலாம். இப்படி வயசான காலத்துல குழந்தையே இல்லாம ஒரு குழந்தை கிடைச்சதுனால அந்த குழந்தை மேல ஒரு மிகுந்த ஒரு பாசத்தோடு இருக்கலாம் என்று பார்க்கிறோம். ഒത്തിരി കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചുമായിരിക്കണം സാറ ഈ തന്റെ മകനെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കി വന്നിരിക്കേണ്ടത്. ஒருவேளை சாராள் இந்த குழந்தையை ரொம்ப சீராட்டி பாராட்டி கொஞ்சி குளவாடி பாடுகிறார். ഇതൊക്കെ ഈ അബ്രഹാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭവനത്തിൽ സാറയുടെ കൂടെ ഈ മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ஆபிரகாமும் இதை பார்த்துதான் சாராளோடு கூட அந்த കുഴந்தையை വളർത്തി കൊണ്ടിരിக்கிறார். ഒരിക്കലും ലാളിച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക്. ഇനിയും ആ കുഞ്ഞിനെ നൽകേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അബ്രഹാമോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த பெற்றோர்களா சேர்ந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பான நேரத்துல திடீர்னு ஒரு நாள் தேவன் வந்து சொல்லுகிறார், உன்னுடைய நேசகுமாரனாகிய ஈசாக்கை எனக்காக பலியிடு என்று. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த இடத்துல ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். അബ്രഹാം ഒരിക്കലും അത് സാറയുടെ അടുത്ത് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാറയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ വാങ്ങുവാനായിട്ട് അബ്രഹാം തുനിഞ്ഞില്ല. ஒருவேளை ஆபிரகாம் அந்த இடத்துல சாராள்கிட்ட போய் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணதோ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு சாராள்கிட்ட உதவி கேட்ட மாதிரியான വാർത്തകൾ. ഇവിടെ അബ്രഹാമിന് മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി ആങ്സൈറ്റി അബ്രഹാം ഫീൽ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது மன ரீதியாக ஆபிரகாமுக்கு அப்படி ஒரு மன அழுத்தமும் மன போராட்டமும் இருந்ததாக நான் பார்க்க முடியும். എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത് അബ്രഹാം ആ സിറ്റുവേഷൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ஆனா இந்த இடத்துல நான் பார்க்கிறோம், இந்த ஒரு சூழ்நிலையை தேவனுடைய கரத்திலே ஆபிரகாம் கொடுக்கிறார். നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കുമുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് അബ്രഹാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അബ്രഹാം അത് കൂടുതലായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. அதாவது ஆபிரகாமுக்கும் குழந்தையாக ஈசாக்குக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை காட்டிலும் ஆபிரகாமுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை மேன்மையாக എണ്ണിനാണ് ആബ്രഹാം. അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിന് മുമ്പിൽ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവനെ താല്പര്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. அதாவது தேவனோடு கூட ஆபிரகாம் இருந்த உறவினுடைய மேன்மைக்காக அந்த உடன்படிக்கையின் காரணமாக அவன் ദേവനുക്ക് പ്രിയமான കാര്യം ചെയ്വதற்கு അങ്ങ് മുൻവന്നിരുന്നു. ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിന്റെ കീഴിലെ അടങ്ങിയിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ஆபிரகாமுக்கு இப்படி ஒரு குணாதிசயம் இருந்தது. தேவன் என்ன சொல்லுவாரோ அதை ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள்ளாய் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் காணப்பட்டது. എന്നിട്ടറിയാം ഇവര് ആ മോറിയ മലയ്ക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. அந்த நேரத்திலே அந்த மோரியா மலைக்கு அவர்கள் சென்றிருந்தார்கள். ജിയോഗ്രാഫിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോറിയ മല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നാണ്. அதாவது ஜியோகிராபி சூழ்நிலை அந்த ஜியோகிராபியா பார்க்கும்பொழுது எமோரியா அப்படிங்கிற ஒரு மலை ஒரு சின்ன ஒரு மலையா. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ അനേക കല്ലുകളെ പറക്കി വേണം ഈ ഒരു ബലിപീഠത്തെ അവിടെ അബ്രഹാം പണിവാനായിട്ട് ഇടയായി. நான் இவ்வாறாக சிந்திக்கிறேன், ஒரு பலிபீடம் அந்த இடத்துல கெட்டணும் என்னவென்றால் நிறைய கற்களை பொறுக்கி அதை அடுக்கி வச்சுதான் கெட்ட முடியும். അപ്പൊ അബ്രഹാമും പറക്കി കാണും, തന്റെ മകനും പറക്കി കാണും.
ஒருவேளை அந்த கல்லை பொறக்கிறதுக்கு ஆபிரகாமும் பொறுக்கிட்டு இருப்பாங்க, தன்னுடைய மகனும் சேர்ந்துதான் அந்த பலிபீடத்துக்கு കല്ല് പൊറുക്കിയിട്ട് ഈ இருப்பாங்க. തന്റെ മകനെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഈ കല്ല് മതിയാ, ഈ കല്ല് മതിയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ആ ഒരു ആൻസർ അവനായിരിക്കും എന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ஒருவேளை அந்த மகனும் அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து பொறுக்கி வச்சுட்டு, அப்ப அந்த கல்லு கரெக்டா இருக்குமா, அந்த கல்லு போதுமா, அந்த கல்லு இப்ப வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது, இதை கேட்கக்கூடிய தகப்பனாக்கி ஆபிரகாமுடைய மனநிலை எவ்வாறாக இருக்கும்? എന്നാൽ അബ്രഹാം പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിലെ സബ്മിഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് അബ്രഹാം ആഗ്രഹിച്ചു. ஆனால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய முழு இருதயத்தோடு முழுவதுமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் தான் அங்க காணப்பட்டது. പിന്നീട് അറിയാം, കർത്താവ് അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് കിടത്തിയപ്പോൾ അപ്പോഴും അബ്രഹാം ഒന്നും മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട് അടിക്കാതെ വണ്ണം ആ ക്രിയ ദൈവം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് ആ വാളെടുത്ത് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. கடைசியாக அந்த பலிபீடத்திலே தன்னுடைய சொந்த மகனை படுக்க வச்சுட்டு அவனை கொல்லுவதற்காக பலியிடுவதற்காக தன்னுடைய சொந்த வாளை எடுத்து கையை ஓங்கி எடுத்து விட்டான் என்று பார்க்கிறோம். ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിന്റെ സമയത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அந்த இடத்துல தான் தேவன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஏற்ற சமயம் வந்ததை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് നെവർ ലേറ്റ് നെവർ ഇയർലി, അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. தேவனுடைய காரியம் லேட்டாகவோ இல்லை முன்பாகவோ ஏர்லியாகவோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்காது. அது சரியான நேரத்திலே ஆன் டைமாக நடக்கும். നമുക്കറിയാം, കർത്താവ് ആ വാള് അവൻ ഉയർത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് അബ്രഹാമോട് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. அவன் அந்த ஈசாக்கை பலியிடுவதற்கு ஆபிரகாம் வாளை எடுத்து அடிக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஆபிரகாமை என்று தேவனுடைய வார்த்தை உருவாகிறது. വാള് ഉയർത്തുന്ന വരെയും അബ്രഹാം കർത്താവിലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും പൊളിയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ നൽകി. அந்த வாளை எடுத்து அடிக்கக்கூடிய நிலைமையில வரையிலையும் அந்த ஆபிரகாம் என்பவன் தேவனுக்கு முழுமையாக தேவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய உடன்படிக்கைக்கு கீழ்ப்படியவனாக அவன் காணப்பட்டான். ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, അതിനുശേഷം അബ്രഹാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നു. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தேவன் அதை விட சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு சிறிய ஆடை பார்க்கிறோம். ഈ അപ്പനും മോനും ഈ കല്ലുകളൊക്കെ പറക്കി മുള്ളുകളൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നു. ஒருவேளை அந்த கல்லுகள்லாம் அடுக்கி அந்த பலிபீடத்தை கெட்டும் பொழுது அப்படி ஒரு ആട്ടുകുട്ടിയെ பார்த்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். നമുക്കറിയാം, ഒരു ആട് ഒരു മുള്ളില് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നു. ஒருவேளை ஒரு ஆடு வந்து ஒரு முள்ளுக்கு இடையில மாட்டிடுச்சு அப்படின்னா அது தன்னுடைய நிலைமையை ഉണർന്ന് പതറக்கூடிய കാര്യങ്ങൾ കത്തக்கூடிய കാര്യങ്ങളെ பார்க்க முடியும். എന്നാൽ അതൊന്നും അബ്രഹാമിന്റെ കാതിലേക്ക് ആ നേരത്തെ ബലിപീഠം ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ஆனால் அந்த பலிபீடத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு ஆட்டினுடைய சத்தத்தை அவர்களுடைய ஆபிரகாமுடைய காதுகளில் கேட்கவில்லை. കാരണം ആബ്രഹാമിന്റെ കാത് അവൻ ഉടമ്പടിക്ക് ചെയ്ത അവന്റെ കർത്താവായ യഹോവയിലാണ് അവൻ ഉയർത്തിയുള്ളത്. ஏனென்றால் அந்த நேரத்திலே அந்த ஆபிரகாமுடைய காதானது അവൻ ഉടമ്പടിക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தான். അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കാത്തിരുന്നു. അവൻ தேவனுடைய சத்தத்திற்காக കാത്തുകൊണ്ടിരുந்தான். പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുറകോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வாறாக மாறுபட்டிருக்கிறது என்று தெரியும். ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അടിസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனிடத்தில் கரங்களுக்குள்ளாய் கொடுத்து தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக விருப்பப்படும்படியாக வாழ்க்கும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுப்போம். പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய செய்வதற்கு வல்லமையுள்ள தேவனை தான் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். അവനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്റെ പ്രിയ. நம்முடைய தேவனால சரி பண்ண முடியாத ஒரு பிரச்சனை என்று எதுவுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லை. അവൻ സകലവും അതിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. நம்முடைய தேவன் സകലத்தைയും അതിനുடைய നേരത്തിലേ ചെയ്യുന്ന ദൈവം. അവന്റെ ഇനിയൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ളത്. அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம இப்ப நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னவென்றால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு நேரம். അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയായി നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളേണ്ട ഒരു സമയം എന്നുള്ളത്. இல்லை என்றால் அப்படி சபையாக நாம் எல்லோரும் தேவனுடைய சந்நிதியிலே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நேரம். അതും നെവർ ദ ഡിലേ നെവർ ദ ഇയർലി, കർത്താവ് അതിന് തക്ക സമയത്ത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും. அந்த காரியம் ஒரு டிலே லேட் ஆகியோ இல்ல முன்பாக வரக்கூடிய காரியம் அல்ல, சரியான தக்க நேரத்திலே ஆன் டைம்ல தேவன் அதை நடத்துவார். നാം മനുഷ്യന്മാരും നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ടൈം ഈസ് വാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കാണുന്നു. ഈ ഇന്ന നേരത്തെ ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. அதாவது மனுஷனுடைய நம்முடைய ஐடியாஸ் நம்முடைய சிந்தனை தான் என்னவென்றால் இது ஒரு நேரம், இந்த நேரத்தில் இது செய்யணும், அந்த நேரத்தில் அது செய்யணும் என்று டயத்தை குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கும். പക്ഷെ ദൈവം സമയത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു സത്യം എന്നുള്ളത്, ஆனால் நேரத்தை குறித்து தேவனுடைய சத்தியம் என்னவென்றால் ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ കൊണ്ട് അവസാനം വരെയും ഇനി നടക്കേണ്ടതുള്ള എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് ടൈം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. தேவன் ஆதி முதல் அந்த முடிவு வரை உள்ள எல்லா காலைகளையும் அவர் குறித்து வைத்திருக்கிறார். அந்த நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்களை அவர் செய்து வைத்திருக்கிறார். அவர் அந்தந்த சரியான நேரத்திலே தக்க நேரத்திலே சரியான காரியங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். സമയങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. நம்முடைய தேவன் காலத்தின் மேலே அதிகாரம் உள்ளவர், நேரத்தின் மேலே அதிகாரம் உள்ளவர். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്ന് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം നിവർത്തിയിരിക്കും. അത് തടയ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. தேவன் நம்முடைய காரியத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார் என்றால் யாராலையும் தடைப்படுத்த முடியாது. அது சரியான நேரத்தில் நடக்கும். ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. അവന്റെ കരങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാം. ദൈവത്തിരുന്നാ മാത്രം മുഖത്തോടുമാറാം. இப்படியாப்பட்ட ஒரு வல்லமையுள்ள தேவனை, உண்மையுள்ள தேவனை நாம் இறுகி பிடிப்போமாக அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆமென்.